lahat. Naku, Ma'am Michelle, ang gaganda nung new arrivals ko ng knitted, literal. Chalis to, mga madam. This one is chalis. Layer dress, mga mami. Garter ang waist. Garter ang sleeves. Very presko pag nagsimba. Medium to large. 28, 30, 32. Code presko. 28, 30, 32. Presko. 50 pesos. Mylene, yours na po. Next mga mami. Maging avocado ka muna. Linen to mga madam. This one is linen. Pang medium lang to. Mukha lang siyang malaki. Semi-large. 30. Semi-large 30. Avocado 10. 50 pesos. Ito. Thank you, Ma'am Eileen. Avocado, 50-30 po. Mami Emmy, yours na po. Ito, mga Mami cute. Very Sunday dress. Straps is adjustable. Cotton to ha. May tali sa likod. Ay, large to, mga madam. Bakit large? Yeah. Size large, 30-32. Code spaghetti. 30-32 code spaghetti. 50 pesos. Pomar, yours na po. Ito pa isa, mga mami to, may dibdib. May dibdib ka na. It's in purple. Straps is adjustable, mga mami. Garter adjustable po ang bewang. Para siyang peplum. Kaya lang ang laki din nito. Large din to, mga madam. 30-32 code dibdib. 30-32 code dibdib. 20 pesos. Mami Emmy, yours na po. Mga maming pang sosyal. Ang ganda na naman, ate. Grabe, tela na to, sobrang ganda. Very formal to ha, pang formal. Kino-close to, mga mami, close neck. May butas siya sa gitna. Okay, for the formal atake. Ganda, mayaman ka. Small semi-med, mayaman, 50 pesos. Very nice ang fabric. Small semi-med, mayaman. Ma'am Rika, madami sana akong tops, kaya lang hindi ko ma-flex.